Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Oktanisa Putri. I come from TVIB. Now, I'll explain about ethnicity. Many ethnic groups use a distinctive language associated with their ethnic identity. Even when a complete conversation in an ethnic language is not possible, people may use short phrase, verbal fillers, or language text which signal ethnicity. Example: New Zealanders use Maori language signal like kia ora, e ki, ne to express their ethnic identity. The other example, Chinese Singaporeans in Singapore use tag la to express solidarity. Italians in Boston and Sydney use particularly high percentage of vernacular pronunciation of certain vowels. Banyak kelompok etnis menggunakan bahasa khas yang terkait dengan identitas etnis mereka. Bahkan ketika percakapan lengkap dalam bahasa etnis tidak memungkinkan, orang mungkin menggunakan frasa pendek, pengisi verbal, atau tag linguistik yang menandakan etnis. Contoh, orang Selandia Baru menggunakan isyarat linguistik Maori seperti kia ora, eki, ne untuk mengekspresikan identitas etnis mereka. Contoh yang lain adalah orang Tionghoa Singapura menggunakan tag la untuk menyatakan solidaritas. Orang Italia di Boston dan Sydney menggunakan persentase pengucapan vernakular yang tinggi pada vokal tertentu. African American Vernacular English (EAV) don't need a distinct variety or code as a way to differentiate themselves from the majority group because this group has developed a distinct variety of English known as African American Vernacular English. One of its most distinctive features in the complete absence of copular verb be in some social context and age, African American Vernacular English. For example, African American Vernacular English. Number one is she be at school on weekdays. Then American Standard English use she's always at school on weekdays. Second, she very nice. Then American Standard English use she's very nice. EAV tidak memerlukan variasi atau kode yang berbeda sebagai cara untuk membedakan diri dari kelompok mayoritas, karena kelompok ini telah mengembangkan variasi bahasa Inggris yang berbeda yang dikenal sebagai bahasa Inggris vernakular Afrika Amerika. Salah satu fitur yang paling khas adalah tidak adanya sama sekali kata kerja copula menjadi dalam beberapa konteks sosial bahasa Inggris vernakular Afrika Amerika. Contohnya seperti tadi ya, dalam bahasa Inggris vernakular Afrika Amerika dan bahasa Inggris standar Amerika. EAV speakers also simplify the consonant cluster at the end of word, but they do so much more frequently than speakers of standard English. For example, last time they dropped the first H, so the consonant cluster ST at the end and become simple S. Penutur EAV juga menyederhanakan gugus konsonan di akhir kata, tetapi mereka melakukan lebih sering daripada penutur bahasa Inggris standar. Misalnya yang terakhir mereka jatuhkan H pertama sehingga gugus konsonan ST di akhir menjadi hanya S. Begitu. A social network is a social structure made up of a set of actors, such as individual of organization, and the data takes between these actors. Social network is a social structure made up of a set of actors, such as individual of organization, and the data takes between the actors. The men they work with and mix with outside work, also the relation and neighbors, and they all speak alike.
The pattern note in the previous session suggests that, as members of the working class, they will tend to use more vernacular from the other social group. They frequently delete the in mother and brother, for the example, and pronounce man as men and map as me. Social network. Jaringan sosial adalah struktur sosial yang terdiri dari seperangkat aktor seperti individu atau organisasi dan ikatan antara aktor-aktor ini. Laki-laki yang bekerja dengan mereka dan bergaul dengan pekerjaan luar juga merupakan kerabat dan tetangga mereka, dan mereka semua berbicara hal yang sama. Pola-pola yang dicatat di bagian sebelumnya menunjukkan bahwa sebagai anggota kelas pekerja, mereka akan cenderung menggunakan bentuk-bentuk yang lebih vernakular daripada kelompok-kelompok sosial yang lainnya. Mereka sering menghapus th di ibu, seperti contoh yang tertera di atas, the, seperti itu ya. There are two technical terms which have proved very useful for describing different types of network: density and plexity. Density refers to whether members of person network are in touch each other. Plexity is a measure of the range of different transaction people are involved in the different individuals. Ada dua istilah teknis yang terbukti sangat berguna untuk menggunakan berbagai jenis jaringan, yaitu kepadatan dan kelenturan. Kepadatan di sini mengacu pada anggota jaringan seseorang berhubungan satu sama lain, sedangkan plexity adalah ukuran dari berbagai transaksi yang berbeda yang dilakukan orang dengan individu yang berbeda. The concept community of plexity has been adopted by some sociolinguists to permit a focus on social categories like this, which makes more sense to participants than abstract categories such as class and gender. Communities of practice develop around the activities which group members in together and their search, objective, and attitudes. Communities of practice and construction of social identity. For example, at school, Josh constructs his born identity using particular vocabulary, the example points, and innovative variants of vowels in a pronunciation of words like fun and line. Communities and practice and the construction of social identity. Konsep komunitas praktik telah diadopsi oleh beberapa sosiolinguistik untuk memungkinkan fokus pada kategori sosial seperti ini yang lebih masuk akal bagi peserta daripada kategori abstrak yang di kelas dan gender. Komunitas praktik berkembang di sekitar kegiatan yang dilakukan bersama oleh anggota kelompok dan tujuan serta sikap bersama mereka. Komunitas praktik dan konstruksi identitas sosial. Misalnya di sekolah, Joe membangun identitas kelelahannya menggunakan kosakata tertentu, misalnya point dan varian lokal, vokal, dan inovatif dalam pengucapan kata-kata seperti fun dan line. Mungkin cukup sekian penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.